O naayo na gyud nato no ang cellphone ni ma'am no nga gipayon nato nga hanumanan sa ilang gugma ni sir no ngadtong kanhing panahon. So kani mangod nga cellphone ko no nga pinakaimportante nga maayo gid no kay mao ko ni ang hanumanan sa ilang gugma sa ilang panag-uyab sa iyang bana no o kung diin dito sila gi biyayaan sila og tulo ka bata no. Og dinhi atong gikubi-kubi no do na pag mga music diri no. O napudpud gid taon ang likod sa cellphone ni ma'am. Ma'am, pwede na nimo makuha ma'am ang imong unit ma'am no. So ato nang naayo ma'am, bisag lisod kayo ato gi paningkamutan ma'am kay mo kuno ni ang hanumanan sa ilahang gugma. O dapat lain cellphone dinhi o nga ato ang gibungkag og grabe pila ka unit ni ang mga cellphone nga atong giayo karon no. So mo ni ang update karong gabi una mga ka-followers no. So nangayo ta og cellphone may nalang sadlay na to no. Panud-an no sa tong panginabuhi. So daghang kayong salamat sa nagpaayo nako no ug katong mga duol-duol ra mga LCD speaker ang issue no ug katong mga mic no nga di katingog no ang wala mo'y tingog kung manawag mo no. So pwede nato na diring maayo no. So katong mga nagkinahanglan og mga gihigugma pa nila ilang mga butang no atong pangitaan og paagi no ug maro to good items maayong gabi.